আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो देखिए ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है और अब ज़रूरी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। और देखिए तस्वीरें आप सीधा शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात कर रहे हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं। और मंच से ये तस्वीरें आज पश्चिम बंगाल की अब नई सरकार की तस्वीर पेश करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही मंच पर मौजूद तमाम दिग्गज नेताओं से अब वो मुलाकात कर रहे हैं। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और इसके अलावा भी जो तमाम दिग्गज नेता हैं आज उनसे ये मुलाकात। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो उन्हें भगवा पटका पहनाया है। ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। आज ये मंच से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो उत्तर से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है, आज उन राज्यों से ये दिग्गज नेता पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में और With your permission, sir, अभिवादन करते हुए शुभेंदु अधिकारी। I now read out the order of appointment of all the honorable ministers. The order of Governor of West Bengal in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shubhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following persons in the Council of Ministers for the State of West Bengal: Shri Dilip Ghosh, Shrimati Agnimatra Paul, Shri Ashok Kirtinia, Shri Khudiram Tudu, and Shri Nishit Pramanik. May I now request Shri Dilip Ghosh, Honorable Minister Designate, to write and take oaths before the Honorable Governor. আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব।
আমি আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो देखिए अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बाद अब दिलीप घोष ने भी मंत्री पद की शपथ यहाँ पर ग्रहण की है और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ज़रूरी प्रक्रिया जिस पर अब अपने सिग्नेचर करते हुए दिलीप घोष ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई है पद और गोपनीयता की और अब दिलीप घोष के बाद अग्निमित्रा पॉल जो है वो मंच पर पहुँचेंगे और पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और लगातार ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह और आज की ये तस्वीरें कई मायनों में अहम है। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये पहला मौका है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का शासन होगा और आप तस्वीरें देखिए अब दिलीप घोष भी यहाँ पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए और तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रही हैं। इसके साथ ही सिलसिला बरकरार है, सभी मंत्रियों और दिग्गज नेताओं से मुलाकात करने का ये सिलसिला टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। देखिए ये तस्वीरें हैं आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड के मंच की और एनटीए की जो तमाम दिग्गज नेता हैं आज May I now request Shrimati Agnimitra Paul, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. One by one. This is first. This is second. আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া